السلام عليكم. سبق لنا تحدثنا على الجملة في اللغة الفرنسية وعلى الأسئلة اللي من المفروض نطرحوها باش نفهموا جملة تقالت لنا ولا قريناها. Et on a dit que la phrase simple en français se compose de deux éléments ou de trois éléments ou de plus de trois éléments. وهاد العناصر هادو les éléments قلنا عليهم بأنهم le sujet, le verbe et le complément d'objet, soit le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Et on a dit qu'il y a des questions à poser qui, men, que fait, quoi, et aussi à qui, que fait, quoi et à qui. Et toujours, je vous fais rappel à l'exemple. La fille écrit une lettre à son ami. Qui écrit une lettre à son ami? La fille. Que fait la fille? L'action écrit. La fille écrit quoi? Une lettre. À qui la fille écrit une lettre? À son ami. Donc, il y a des questions obligatoires pour comprendre. Aujourd'hui, je continue mes leçons avec la coordination. الربط أو العطف في اللغة العربية تستعمل بعض لي كوردونون بعض الروابط اللي تستعملوا للربط ما بين كلمات أو للربط ما بين جمل وسهلة باش نعرفوهم، إلا أن الجملة تبقى جملة بسيطة لأن العنصر اللي معطوف مع العنصر اللي معطوف عليه يعني يمكن نحيدو عنصر ونحتفظوا بنفس المعنى ديال الجملة. مثال: La fille écrit une lettre à son ami et l'envoie par poste. Alors, que fait la fille? La fille fait deux actions. La première action, écrire une lettre. La deuxième action, envoyer la lettre. يعني كتبت رسالة وأرسلت رسالة. يعني عندنا جوج ديال لي زاكسيون. العنصر الأول اللي هو écrire l'action الأولى والثانية هي envoyer اللي هي إرسال الرسالة. La fille écrit et envoie la lettre. Alors العنصر اللي استعملنا للربط هو et. C'est une conjonction de coordination. C'est une conjonction de coordination أو أداة عطف. إذا حتى نلقاو et في اللغة الفرنسية اللي تتكتب E T, la conjonction et s'écrit avec E T et و المعنى ديالها و. يمكن نلقاوها تتعطف لنا جوج ديال العناصر، مثلا كريمة et هدى. كريمة و هدى. يمكن تربط لنا جوج ديال الجمل كما شفنا في المثال السابق. يمكن تربط لنا يعني عناصر مختلفة، ماشي هي وحده اللي تنستعملوها للربط، ولكن كاينين واحد 7 ديال العناصر او 7 ديال الروابط تنحفظوهم من الابتدائي بهذه الجملة هذه: mais, ou, et, donc, or, ni, car. mais, ou, et, donc, or, ni, car. تعرفنا على et في هذه الحصة هذه، غادي نتعرفوا على car. il indique la cause ou bien l'explication. إما تتبين لنا السبب ولا تتبين لنا الشرح. car C A R. نعطيو مثال: عمر ne va pas à l'école car Omar est malade, ou bien car il est malade. Alors, Omar ne va pas à l'école car il est malade. Car il est malade, c'est une autre phrase qui explique la première. Car il est malade لأنه مريض. car. إذا هضرنا على et اللي المعنى ديالها هو، وهضرنا على car اللي المعنى ديالها لأن. لأنه لأنها لأن. Le chat attrape une souris. Pourquoi le chat attrape-t-il une souris? Parce que il a faim. لأن فيها je
جاها الجوع دونك خصها واحد الفأرة ديالها باش تاكلها. Alors le chat attrape une souris car لأن il a faim فيها الجوع. Alors car c'est une conjonction de coordination. Je suis fatigué أنا جد متعب mais je dois terminer mon exercice. خصني نكمل التمرين ديالي. Alors je suis fatigué راه جملة فيها je فاعل suis le verbe être fatigué c'est un adjectif attribut mais ولكن je sujet dois faire mes exercices complément. Je suis fatigué mais je dois faire mes exercices. mais alors هو واحد أداة عطف عطفت لنا الجملة الأولى je suis fatigué مع الجملة الثانية je dois faire mes exercices. alors هضرنا على et هضرنا على car هضرنا على mais. la séance prochaine إن شاء الله غادي نتكلموا على les autres cours de nom ou bien les autres conjonctions de coordination.